Good day, our supervisor and examiners. Thank you for time to be here. We are from the Group 1. In this opportunity, we would like to present about final project 2 with the title Implementing RAF Algorithm for Election in Distributed SDN Control Plans with PNF Consensus. But first, let me introduce myself and my team. My name is Mary Margareta Wijayatamba and my friends are Haratama Tamba and Dion Manurung. So let's start our presentation. Let me provide you with the overview of the presentation on outline. The outline of the presentation is divided into 8 main parts that are background, research question, purpose, problem analysis, troubleshooting, analysis, system architecture design, test scenario, and demo project. Now let's move to the background. This presentation will be explained by Dion Manurung. Thank you, my friend Mary. I will explain about the background. This background will be explained with several points, namely, the first, coordination between various distributed control entities, which is where coordination between various distributed controller entities in SDN is crucial to ensure consistency and efficiency in network management. Without proper coordination, inconsistencies and uncreditable network behavior can occur. And the second, leader selection mechanism overcomes controller failure and ensures network stability, which is where the leader election mechanism in SDN help overcome controller failure by quickly electing a replacement, allowing network operation to continue smoothly and enhancing overall network stability by minimizing distribution disruption caused by control failure. And the next slide, reset question. Reset question of this reset is how to implement leader election using the RAF algorithm on 3 controllers to maintaining system continuity when one of the controllers fails by providing a substitute or backup. And the next purpose. The purpose of this research is to use PNF technology in implementing PNF consensus on leader election mechanism by implementing the RAF algorithm in the distributed SDN control plane on 3 controllers of the same type, namely POX controller. Then the next part will be explained by my friend Mary. Thank you, my friend Dion. I will explain about the problem analysis. Next slide. Problem analysis for this research. Software-defined networking or SDN is a new paradigm that separates the control plane and data plane, enhancing network flexibility, performance, and management. Coordinating disparate control plane entities become a major challenge, especially in leader election. The RAF algorithm, which is easier to understand than Paxos, is designed to ensure reliable and responsive leader election in distributed system. Although more research is needed in the context of SDN. And the next slide. About troubleshooting analysis. Next slide. To solve the problem of managing the distributed SDN control plane, network function virtualization or NPF technology can be utilized, especially through PNF consensus implemented with the RAF algorithm.
The rough algorithm renowned for its reliability in achieve consensus can ensure reliable and responsive leader selection. And the next slide about the system architecture design. The diagram illustrates a leader election process in a network controller and host. Here's detailed explanation of each component and the step involved. We know that we have the three controller, controller 1, controller 2, and controller 3. These are the devices responsive for managing network operation. And we have the three hosts, host A, host B, host C. These are the end device connected to the network, which rely on controller for management and communication. And we have the one switch, a networking device that connects host and controller, facilitating communicating among them. And for the step of leader election process, which is the first sampling response. In the step 1, controller start by sampling their response. This is likely a preparatory step for ensure randoms in the process minimize this. And the next step, conducting the election. Controller perform the election process. This involves is controller evaluating potential candidates to decide who will be the leader. And the next, collecting leader candidates. In the step 2, the controller collect the leader candidates. Is controller purpose a candidate based on the election criteria and established in the previous step. And the next, announcing the leader. The leader is announced, the controller who wins, the leader is declared the leader, and this information is provided to all controller and host. And we talk about communication and verification. We are for the step. This step involves sending a heartbeat signal from the virtual network function to each controller to ensure they are active and functionally properly. And the next, active controller participate in the election, and a survey of voting process is conducted to choose the leader. And then for detailed communication flow, the first from controller to host. Controller send management message to host such as configuration update or comments, and then host send data and status information back to the controller. And for between controllers, controller exchange heartbeat message to monitor each other's status and ensure that all controllers are active. During the election process, controller communicate to determine the most suitable leader. Okay, next to the slide. This test scenario will be explained by my friend Haratang. Okay, thank you for the time, Mary. So the next slide, I'm gonna present about the test scenario. So for the test scenario, we will be testing the connection between OpenSea switch and the POX controller. It's between data plan and the control plan. So we will connect these three controller to the to one switch or OpenSea switch. The next slide, please. So in this test scenario, it will discuss a scenario compared to perform OpenSea switch and POX SDN controller. OpenSea switch is a virtual switch in the network, while a POX is a distributed, modular, and scalable and perform controller. The scenario involves many steps, such as managing network with many switch, sending data, changing POX controller, adjusting time, and changing POX controller to achieve a variation result. So for the next test scenario is testing connectivity between the host. It's host A, host B, and host C.
Next, please. So in this test scenario, the study investigate the relationship between three hosts, host A, host B, and host C, using a virtual network function or VNF and RF algorithm for distributed controller and exploring VNF consensus potential. Next, please. And then the election testing scenario on SDN controller through VNF consensus. In this example of scenario, using a VNF consensus and a system consistent of three SDN controller 1, controller 2, and controller 3, which communicate and work with a VNF consensus. The purpose of this scenario is to calculate the amount of time it takes to complete the leader election process. And then for the final is a demo project. Oke, jadi untuk demo dari sistem kami itu, kami mengimplementasikan RF algorithm dalam 3 controller, yaitu pertama di sini ada controller 2.1, 2.2, dan 2.3. Jadi ketiga controller ini akan terhubung ke satu virtual machine yang bernama switch open OVS. Itu adalah letak dari si switch virtualnya. Oke, jadi untuk di sini saya sudah mendaftarkan 3 controller. Di sini bisa kita lihat ada controller per controller pertama itu adalah dengan IP 192.168.235.12 dengan menggunakan port 6633. Lalu untuk controller kedua itu menggunakan port 6635 yaitu dengan IP 192.168.235.3. Lalu untuk controller terakhir itu ada menggunakan port 6634 yaitu dengan IP 192.168.235.11. Di sini juga saya menggunakan bridge untuk menghubungkan ketiga controller yaitu melalui port interface. Lalu kemudian kita beralih ke controllernya. Nah, untuk di controllernya sendiri saya sudah memasangkan membuat modulnya untuk controllernya. Pertama kita masuk dulu ke box controllernya, kemudian kita buka modul dari si box controllernya. Baik, kemudian untuk penjelasan dari code ini, pertama-tama kita masukkan dulu library dari setiap modul yang ada. Di sini kami masukkan modul dari core-nya, yaitu dari folder box ada namanya file core. Kemudian untuk di sini juga ada folder import, kemudian ada import random, thread, songket, time, peak, and OS. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini adalah untuk menetapkan follower. Jadi sebelum memulai election dan menggunakan RF algorithm itu semua kandidat itu menjadi follower. Di sini saya membuat untuk election itu jika ketiga controller tidak mendapatkan respon dari leadernya, maka dalam waktu 5 detik election akan dilakukan. Lalu di sini kita melihat, saya juga menambahkan bahwa saat memulai sistemnya,
controller yang pertama menjadi leader itu adalah controller dengan port 6633. Dan dia itu otomatis akan menjadi leader pertama. Lalu jika leader pertama mati, yaitu controller yang berport 6633 ini, maka kemudian election akan dilakukan kepada controller yang masih tersisa. Lalu kemudian untuk bagian save state ini, yaitu mendefinisikan untuk menyimpan muatan dari state file yang ada di setiap controller yang berjalan. Jadi misalnya itu si tiap controller ini harus tahu semua controller ini yaitu berada di state apa, seperti leader atau kandidat. Lalu kemudian untuk di sini itu adalah time election. Di sini jadi di sini itu memuatkan perintah agar election itu dimulai ketika waktu timernya itu sudah mencapai 5 detik, atau misalnya si controller itu tidak mendapatkan respon dari leader selama 5 detik, maka otomatis semua controller akan melakukan election menggunakan metode tadi, yaitu adalah RAF algorithm. Di sini dalam start election semua controller yang masih aktif itu dia itu berstatus sebagai kandidat. Lalu kemudian setiap controller itu meminta suara dari setiap controller. Jadi agar si kandidat itu menjadi leader, yang dilihat itu adalah waktu pertama kali dia time out, atau dari ketiga controller ini mana di antara ketiga ini mana yang mempunyai waktu time out paling kecil, atau dia mendapatkan respon pertama kali bahwa si leader itu mati. Lalu kemudian di sini dia itu adalah ketika dia menjadi leader, maka kemudian dia itu akan mengirimkan heartbeat kepada tiap controller. Itulah tugas leader pertama. Sebelum dia menjalankan tugasnya yang lain, dia itu mengirimkan heartbeat ke tiap controller agar mengetahui bahwa si leader ini bahwa dia itu masih hidup. Nah, di sini dia itu menandakan bahwa receive, di sini ada log info, receive the message, itu dia berarti menandakan bahwa follower atau kandidat leader lainnya itu mendapatkan informasi bahwa si leader sekarang itu masih hidup. Di sini nanti ada tulisan receive message from address dari si leader, dan juga di sini adalah portnya. Kemudian setelah itu di sini dia itu untuk mengirimkan suara, di tiap controller itu akan mengirimkan respon terhadap mana yang akan menjadi leader kepada si RAF algoritmnya. Kemudian setelah itu akan diumumkan bahwa si leader ini dari ketiga controller ini leader akan dipilih. Kemudian si modul ini akan memberitahukan kepada setiap controller bahwa leader itu sudah dipilih di bagian handle leader announcement. Kemudian setelah di sini ada dev stop heartbeat ini, dia itu akan mengirimkan notifikasi bahwa heartbeat itu tidak didapat lagi dari si leader, atau dikatakan si leader itu mati. Lalu untuk di akan mencatatkan setiap fungsi atau modul yang kami terapkan di modul RAF algorithm ini. Jadi untuk pengimplementasiannya, di sini saya mengimport modul dari si POX-nya pertama, lalu untuk OpenFlow, kemudian port dari si controller lalu memasukkan modulnya tadi itu, nama modulnya itu adalah RAF controller 21, lalu memasukkan port dan address dari setiap kandidat yang ada. Seperti di sini di POX 23 itu portnya itu adalah 6635, lalu
untuk yang 6633 ini dia itu adalah dari si POX 2.1 dengan address 235.12. Lalu untuk yang 6634 itu dari address 235.11. Lalu kita itu harus mencantumkan lagi untuk mendengarkan dari port dari 6635. Kemudian untuk di controller selanjutnya, di sini juga sudah saya terapkan untuk portnya dan juga masing-masing address dari setiap controller yang ada. Lalu untuk di sini juga di POX 2.1 juga sudah saya terapkan menggunakan port 6633 dan mencantumkan setiap di dalamnya. Jadi pertama saya jalankan dulu dari port 6633, saya jalankan juga di sisanya. Nah, kita lihat respon dari sini. Tadi kan pertama-tama kan saya menerapkan bahwa si port 6633 ini akan menjadi leader pertama. Lalu kemudian jika si leader ini mati, kalau si leader ini mati dalam waktu 5 detik, maka akan terjadi election selanjutnya. Seperti ini saya matikan dari kontrol pertama, POX 2.1. Maka kemudian di kontrol selanjutnya, dia itu akan menjadi leader selanjutnya. Seperti ini, election sudah terjadi dan kemudian si POX 2.2 ini yang berport 6634 ini dia itu menjadi leader selanjutnya. Seperti ini ada notifikasinya leader is 6634, itu adalah portnya. Kemudian untuk kontrol selanjutnya itu dia pasti akan mengikuti dari kontrol sisanya, yaitu dia itu juga mengikuti leader dari 6634 ini. Kemudian selanjutnya setelah leader terpilih yaitu POX 2.2 ini, maka ada fungsi yang harus dijalankan. Di sini kami membuat fungsinya itu dia itu menjalankan fungsinya sebagai load balancer. Seperti kita lihat di host, kita akses web servernya. Di sini saya ada membuat satu web server yaitu dari host 1 yaitu ber-IP 192.168.2. Itu IP dari host web server kami. Dan kita lihat di sini dia berhasil mengakses dari web server pertama. Baru kita akses dari untuk load balancernya itu per IP 3 karena di situ saya membuat web server kedua itu dia itu berada di IP yang ketiga. Dan kita lihat di sini juga untuk menjalankan modul dari load balancernya di IP 235.3 itu berhasil. Sekian penjelasan saya mengenai demo. Terima kasih. Okay, we would like to finish our presentation. Thank you for the time, and we would like to apologize if there is a mistake. And good day for examiner and our supervisor. Thank you.